कोई मुझे दाहिने, कोई मुझे बाएं, या कहीं भी हो मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि इस मंथ परमेश्वर ने मुझे अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस दिया है। আনস্টপেবল প্রোগ্রেস। আনস্টপেবল প্রোগ্রেস মানেই হচ্ছে আমাদেরকে কেউ স্টপ করতে পারবে না, আমাদেরকে কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না। ঈশ্বর বলছেন টেল দ্য ইসরায়েলাইট, তুমি তোমার লোকদেরকে বলো গো ফরওয়ার্ড, তুমি এগিয়ে যাও, বিকজ গড হ্যাজ গিভেন ইউ আনস্টপেবল প্রোগ্রেস। এই মাস যদি আপনি এক জায়গায় স্থির আছেন, আপনি আপনার দুঃখ নিয়ে এক জায়গায় স্থির আছেন, আমি আজকে প্রভুর বাক্য থেকে আপনাকে বলতে চাইছি, He has given us the unstoppable progress। এই মাসে স্টপ হবে না। ঈশ্বর মসিকে বলছে তুমি আমার কাছে এসে কেন কাঁদছো, तू मेरे सामने आके क्यों रो रहा है? Go forward and claim the blessings of God। গীত সংহিতা 18:29 ক্লেম করুন এই মাস আমার থেকেও যিনি শক্তিশালী আছেন। प्रभु मैं उसके ऊपर प्रबल होऊंगा, प्रभु मैं शहरपनाह को लांग जाऊंगा, प्रभु मैं इस मंथ आपके बड़े आशीष को देखना चाहता हूँ। Nobody will stop me, क्योंकि इस मंथ परमेश्वर ने मेरे परिवार के लिए, इस मंथ परमेश्वर ने मेरे पर्सनल लाइफ के लिए, इस मंथ प्रभु ने मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, इस मंथ मेरे फाइनेंस के लिए, इस मंथ मेरी उन्नति के लिए परमेश्वर ने मुझे अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस दिया है।